Salam alaikum. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, اليوم راح نشوفوا une évaluation diagnostique pour les élèves de 5e année primaire. مراجعة أو تقويم تشخيصي لتلاميذ السنة الخامسة. D'accord? Donc, راح نبداو مع أول درس en vocabulaire اللي هو les synonymes أو المرادفات. Donc, أولا راح نقراو السؤال مع بعض ونحاولوا نحلوا التمرين. Associe un mot de la colonne de gauche, associe un mot, يعني أربط un mot كلمة من la colonne هذه من la colonne تاع la gauche avec son synonyme à droite. Donc كل كلمة راح نربطوها مع le synonyme تاعها. Pardon. Alors من الجهة هذه عندنا joli. Alors, à votre avis, quel est le synonyme de joli? Et vous remarquez que joli, ça porte un E, donc joli هنا راه في الفيمينا. Donc وين راه le synonyme تاعو من الجهة هذه. Donc كل واحد فيكم يخير le synonyme. Travail, examiner, minuscule, belle, construire, jouer ou bien médecin. Donc le synonyme de joli, c'est belle. D'accord? Donc on va associer le synonyme joli avec belle. Donc ça c'est le premier synonyme. Deuxième mot plutôt, pardon. Observer. Travail, examiner, minuscule, construire, jouer, médecin. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Donc le synonyme de observer, معناها يلاحظ, هي examiner. Alors, on a observé, c'est examiner, pardon pour ce retard. Deuxième mot, navire. C'est quoi un navire? Travail, minuscule, construire, jouer, médecin ou bien bateau. Ah bah très bien, navire c'est le synonyme de bateau. Ok. Quatrième, docteur. Quel est le synonyme de docteur? Allez. Docteur, c'est le synonyme de médecin. D'accord? Quel est le synonyme de petit? Oui, minuscule, travail, construire, jouer. Ah bah c'est minuscule. Tout ce qui est petit est minuscule.
ce qui est petit et minuscule. On passe maintenant à métier. Quel est le synonyme de métier? Il a, par exemple, papa a le métier, exerce le métier du médecin ou bien exerce le travail du médecin. Voilà, donc métier, c'est le synonyme de travail. Très bien. Maintenant, bâtir. Ça vient de bâtiment aussi. Donc, c'est quoi à votre avis? Construire ou bien jouer? Eh bien, c'est construire. Très bien. Bâtir, c'est construire. Et le dernier, bien sûr, nous avons s'amuser et jouer. C'est bon. كملتي قلت لي ما نعمل. S'amuser, c'est le synonyme de jouer. Alors, pour l'orthographe, je vous propose cet exercice de féminin. Il est très utile pour réviser tous les genres de féminin اللي شفناهم en 4e année. Et bien sûr, كاينين اللي راح نشوفوهم en 5e année راح نعاودوهم, mais le féminin il est très important à réviser pour les élèves de 5e année. Donc الولاد تاع السنة 5 لازم عليهم تعاودوا تراجعوا لهم وتركزوا لهم على le féminin. Donc je vous propose cet exercice. نحن نخدموه كيف donc جيبوا ورقة وحاولوا تحلوا معايا وبعد نشوفوا الا كان راكم صحاح ولا لا. Alors نبداو مع l'exercice. Écris le féminin de ces noms. Donc on va commencer par le premier nom. Un lion. Donc on va l'écrire au féminin. Premièrement كي تجي راح تكتب le féminin تاع اي اسم لازم عليك اولا تحول le déterminant تاعو. Donc le déterminant تاعو 1 تحطوه هو الاول في الفيمينا. Donc le féminin de 1 c'est une. Voilà. Maintenant le féminin de lion. Donc هذا c'est le féminin en double consonne. Donc les noms اللي يخلصوا ولا يفضوا بال ON ولا بال EON يديروا الفيمينا تاعهم en doublant le N. ندوبليو ال N ونزيدوا ال E. D'accord? Donc une lionne. Pardon. نروحوا دوكا le deuxième féminin. Un boucher. Un boucher. Donc أول حاجة كالعادة قلنا نديرو أولا féminin de 1. Donc le féminin de 1 c'est une. نروحو دوكا البوشي. هنا عندنا la règle قاعدة تاع les noms qui finissent par ER. كيفاش يديرو الفيمينا تاعهم؟ Alors درتوها العام اللي فات en 4e année. C'est que on rajoute le E تاع le féminin عادي parce que le féminin عم بالنا يندار بال E. بصح ما ننساوش نحطو l'accent grave فوق le E هذا اللي قبل ال R. D'accord les champions? Donc le E هذا يرجع et accent grave. نرجع le R تاعي et je rajoute le E. Donc un boucher ça donne une bouchère. نروحوا للمثال اللي بعده اللي هو un chat. Donc كالعادة أول حاجة نحولوها هي ان نرجعوها une. صحيتو. et chat هنا راح نطبقوا نفس القاعدة تاع le lion. Donc le T on va le doubler. Donc chat le féminin تاعها هو avec double TE. Une chatte. D'accord? Donc هذه c'est une exception. حالة خاصة أحفظوها فقط. Un chat le féminin تاعو هو une chatte avec double TE. On passe à l'exemple suivant.
toujours un ma sœur دايما نبدا بالارتيكل un le féminin تاعو هو une نزيد le e pour ma sœur هنا عندي القاعده تاع لي نون qui finissent par heure كيفاش يديروا الفيمينا تاعهم دونك هنا هضرنا على الفيمينا تاع لي نون en er هنا راح نهضروا على الفيمينا تاع لي نون en heure كيفاش يديروا الفيمينا تاعهم يديروه en euse دونك واش ندير هنا باش نتحصل على euse رايح je vais effacer le r et je vais le remplacer par un se se D'accord, donc un masseur, une masseuse. Donc le féminin تاع heure les noms يخلصوا بالheure نديروه بالeuse. Heure ترجع euse et ترجع r. Pardon, je m'excuse pour نروحوا للمثال اللي بعده. Un nageur. Donc أول حاجة قلنا un ترجع لي une nageur maintenant هاي نفس القاعدة اللي قلتها لكم هنا le féminin en heure كيفاش يدير الفيمينا تاعو les noms اللي يخلصوا بالheure كيفاش يديروا le féminin تاعهم قلنا en euse donc qu'est-ce que je fais nageur j'efface le r voilà et je rajoute se très bien donc un nageur ça donne une nageuse. On passe à l'exemple suivant. Un directeur. نبدأ دائما بالun. Donc le féminin de un c'est une. ومن بعد كنروحو directeur. Donc هنا راح تلاحظوا تقولوا لي madame le nom هذا finit par heure. Oui بصح هنا نلاحظوا كي نلقاو heure ونلقاو قبلها تي هنا ماهيش القاعده تاع الheure اللي حكينا عليها هنا ولا في ناجور ولا ماسور نو هنا سي لا ريغل دو تور هنا القاعده تاع تور القاعده تاع التور تندار بالتريس دونك heure ترجع اوز بصح تور ترجع تريس دونك رجعوا في لي فيديو تاعي في القناه رايحين تلقاو الدرس المفصل تاع الفيمينا درت فيه شرحت فيه لي فيمينا الكل d'accord donc un directeur une directrice on passe à l'exemple suivant un curieux un curieux. Toujours on commence par l'article. Un devient une. Et curieux, on a dit la règle du X. Donc tous les noms qui finissent par X, ils font le féminin comme les noms qui finissent par heure. Donc j'efface. Donc là j'ai effacé le R, j'ai mis SE. Ici j'efface le X et je vais mettre SE. La même chose, c'est la même règle. Donc le فرق بيناتهم انه هاد les noms ils finissent par R وهنا ils finissent par X. Donc le R et le X font le féminin en SE. Donc j'efface le X et je mets SE. Une curieuse. نجيو للمثال اللي بعده قد ما تابليكي وقد ما تفهموا. Un monteur. Un devient une. Et monteur donc لاحظوا هنا هذه حالة خاصة شفتوا القاعدة اللي قلت لكم قبيل تاع تور ترجع تريس هنا هذه حالة خاصة عندنا زوج حالات خاصة في تور ترجع تريس في tous les noms sauf deux هما monteur و chanteur d'accord donc chanteur ترجع chanteuse و monteur ترجع monteuse donc هذو حالات خاصة للقاعدة تاع تور ترجع تريس Donc, un monteur, une monteuse. Donc, قلنا هنا حالة خاصة بالنسبة للشانتور ومونتور ما نديروهاش تريس نديروها كيما تاع الأور ما نعتبروهاش على أساس أنها قاعدة تاع تور نعتبروها على أساس أنها قاعدة تاع الأور d'accord
دونك قلت كيما قلت لي ما فهمش هذو سورتو هذه وهذه دونك يرجع لا فيديو كنت تلقاوها لو فيمينا لا ريغل دو فيمينا عندي اون فيديو كامله فيها شرحه فيها تو لي فيمينا اللي كاينين داكور. نروحو هنا دركا المثال اللي بعدو ان بيزون. دونك كالعاده نبدا توجور افيك لارتيكل un devient une paysan. دوكا لاحظوا هنا ça finit par on كيما ليون. دونك لي نون اللي يفضوا باليون ولا بالأون دونك كيف يديروا لي فيمينا يديروه اون دوبل كونسون. دونك واش نجي للان لهنا ندوبليها ونزيد لها لو او تاع لو فيمينا. هذاكش لو فيمينا توجور لازم كاين فيها او حاضر لكن لاحظتوا لو فيمينا ديما فيه لو او. نروحوا للمثال اللي بعده ان افياتور. نبداو كالعاده مع لارتيكل 1 نكتبوه او فيمينا اون ونروحوا لهنا. هنا عندي تور ولا اور؟ لاحظوا مليح عندي تور دونك راح ندير القاعده تاع تريس داكور. دونك ديما لاحظوا كي تلقاو اور شوفوا اسكو كاين تيل كان لقيتو تور معناها راهي القاعده تاع تريس. غير قلنا عندنا حالتين فقط هما مونتور وشونتور. نروحوا للمثال اللي بعده ان شيان. دونك كالعاده نبداو افيك لارتيكل ان devient une. نروحوا للشيان. دوك لاحظوا الشيان كيف يخلص في الاخر يخلص باليان كيما قلنا اون ولا يون ولا يان. واش نديرو on double la consonne et on rajoute e et ça donne une chienne, une paysanne, un paysan, une paysanne, un chien, une chienne. نروحوا المثال اللي بعده un facteur. دونك ديما نبدا بالارتيكل نورمالمون راكم تخدموا وحدكم دركا داكور وراكم تجيبوا غير في الصحيح. هيا دونك un facteur, une facteuse ou bien une factrice. Alors, on a un facteur. Donc, regardez bien. Est-ce que c'est la règle du heure ou bien c'est la règle du teur? Très bien, c'est la règle du teur. Donc, teur devient trice. Un facteur, une factrice. Voilà. نروحوا المثال اللي بعده un musicien. Donc regardez باش تخلص musicien avec yen كيما chien. Donc tous les noms qui finissent par yen, yon, on font le féminin en double consonne. Donc نجيوين الآن هنا أولا كيما قلنا l'article هو الأول un devient une. ensuite نجيوين الآن تاعي هذه ندوبليها نزيد لها e. Un musicien, une musicienne. نروحوا المثال اللي بعده un collégien. كالعادة نبداو toujours avec le déterminant. donc نديوها قاعدة ديما ابداو avec le déterminant bien avec l'article ومن بعد نروحوا للاسم. لاحظوا هنا باللي collégien ça finit par yen. donc نفس القاعدة تاع musicien. je viens vers le n, je le double et je rajoute le e et ça donne une collégienne. un collégien يعني واحد كيقرا في السوام نسميوه un collégien. وحده كتقرا في السوام يعني في المتوسطه نسميوها une collégienne. دوكا نروحوا للمثال المثالين الاخرين un moniteur. toujours نبداو avec un devient une moniteur. maintenant regardez est-ce que c'est la règle de teur ou bien c'est la règle du heure? Très bien, c'est la règle du teur. Donc, teur devient trice. Voilà. نكملوا بالمثال الأخير. Un cuisinier. Toujours نبداو avec l'article un devient une. Et cuisinier, c'est cuisinière. وما ننساش le e اللي قبل الR. واش قلنا نديروه un e accent grave et ça donne une cuisinière. D'accord? Donc, haka كملنا l'exercice du féminin. C'est un très très bon exercice pour
s'exercer et faire des entraînements sur le féminin parce que le féminin il est très important en 5e année. D'accord? Donc un lion, une lionne, l'asad ou la boa, un boucher, une bouchère, donc le jazzar ou le mar'a le jazzar ثاني اللي تخدم معاه. Un chat, une chatte, le qit ou le qitta, un masseur, une masseuse, donc les dire les massages, un nageur, une nageuse, donc le maître nageur, les الغطاس ولا اللي يسبح, une directrice, المديرة والمدير, une curieuse, فضولي, فضولية, un menteur, كاذب وكاذبة, un paysan, une paysanne, donc اللي يعيشوا في الريف, ريفي, رجل ريفي ومرأة ريفية, un aviateur هو اللي يقود طائرة, une aviatrice, un chien, une chienne, bien sûr, هو الكلب والأنثى تاع الكلب, une factrice, donc le facteur اللي هو اللي يجيب لنا الرسائل كي تعطي مرة نقولوا c'est une factrice, un musicien هو المغني, و une musicienne هو اللي يدير الألحان, الملحن plutôt مش المغني سي الملحن, et musicienne هي اللي تدير الأغاني تكتب الأغاني, un collégien, une collégienne شرحتها, un moniteur هو المدرب, une monitrice هي المدربة, un cuisinier هو الطباخ, و une cuisinière اللي هي الطباخة. Voilà, donc ça c'était pour l'exercice de l'orthographe, le féminin.